Bonexon may gabi sa tanan nga nagtanaw karon o sa gawas sa nasod Benguela, kumusta maayong buntag niya, maayong gabi is tanan o niya maayong kadlawon siguro, maayong udto, maayong hapon diya may gala sa gawas sa nasod ato ang mahigala diya nga nagtanaw karon nining orasa ato nga panganaot kana amo sa maayong panglawas peksyonan kay yaw tas to panahon sa pag-live sa programa sa Timbangan sa Katarungan kay nanabuti mga isyong tubagon o mga doktrinang tukion na makahatag nato igsuon o giya sa pagsabot sa insaktong kamatuoran. No? Mauna nga niyata karon atong gihimo ni mga live manggala para masabtan ginato ang gitawag nga insakto ang pagtulunan nga nasa Biblia nga makatabang nato sa pagsabot no sa tinuod nga pagtulunan mga higala. So sa mga viewers, kumusta mo diha? Huwag mo kalimot sa mag-subscribe sa ato sa mga YouTube channel, no, ang Timbangan sa Katarungan, o sa pag-like, o sa pag-share sa ating suon nga live, aron sa pagdaghan ang makakita o kabati suon sa mensahis kamatuoran. So karong gabi una tatagaan og pagtagad no kining gitawag og kamatuoran nga naas Biblia. Kaya hisgo tayo isog kamatuoran, ang buti pasabot nga matupas sa Juan 8:32 nga ang kamatuoran hatag kanatog kagawasan. Nga sa ato pa ang tinuod mga kaigsunan, makatabang nato nga mahimot ang gawas nun. No? Nga kung atong sundon ang tinuod, mahimot ang gawas nun sa mga hampag, sa mga kastigo, o labasan sa impyerno, kung atong sundon ang kamatuoran. Ngani mo ni ang gusto sa Ginoo, no? Sa 1 Timoteo 2:3-4, matod pa ni San Pablo diha, nga may kaymutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang tao mga luwas unta og managpakabot sa kabalo sa kamatuoran. Sa ato pa ang Dios gusto nga ang tanang tao maluwas, o niya gusto pod sa Dios nga ang tanang tao may balos tinuod. Muna nga atong ibulgar isuon ang tinuod. Ibulgar ta ang tinuod mga higala, ipaybawot ta ang tinuod ng doktrina sa Biblia para sundon na to. Kay sa ako nag-iingon sa mga live nga ang doktrina nga gitundo sa simbahan kung dili gani tinuod unya ato siyang gituman kana igsoon mohatod na sa impyerno nato. Ang doktrina nga dili tinuod unya gituman nato ang dili tinuod kana mugiya nato ngadto sa kalaglagan. Pero kung ang doktrina nga gitudlo sa iglesia tinuod nga naa sa Biblia kana mohatod nato ngadto sa kitawag kinabuhing walay katapusan. Now, ang Biblia may galang hisigot og mga kamatuoran diha nga naas Biblia. Una, Juan 14:6. Matod pa sa Biblia nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay magkaadto sa Amahan, gawas kun dili pinaagi nako. Sa ato pa si Kristo ang kamatuoran. So kun ang tao igsuon magtudlo nga di na gani mutuo ni Kristo, kun magtudlo na siya nga sukwahe na pod sa gitawag nga pagtulon ni Kristo, ang gitudlo ni Kristo, kana may gala supak na nas kamatuoran. Buti pasabot nga kanang iglesia wala na magtudlog kamatuoran. For example, adunay simbahan karon gatudlo nga si Kristo dili Dios, kanang iglesia ni Kristo, no? Nagtudlo sila nga si Kristo dili Dios. Kana may gala dako na siyang gitawag nga supalpal, dako nang tamparos. Sa Biblia, tungod kay ang Biblia klaro nga si Kristo Dios. Dakong Dios og manluluwas. Mabasa na Tito 2:13. Makita nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa dakong Dios nga mao si Kristo, dakong Dios og manluluwas. Sa ato pa, kung imong itudlo nga si Kristo dili Dios, kung imong itudlo nga si Kristo dili manluluwas, ang buti pasabot nga gibangga nimo ang Biblia. Ato pa kana nga pagtulon-an wala na si Biblia, mao ni gitawag nga hinimo og tao nga doktrina. So kung ang tao mutuo ana nga itudlo niya nga si Kristo dili Dios, buti pasabot igsuon nga ay pagunahuna nga maluwas ka diha. Nga naman imposibleng luwason kas Ginoo nga ang iyang pagtuo dili Dios. Unya si Kristo ang mobalik, si Kristo ba? Mobalik siya sa kalibutan, sumala pa sa unang Tesalonica 4:16-17 nga manaog si Kristo gikas langit paingon ni siyuta o banhaw niya ang mga tao nga nangamatay nga matarong. Niya dadon sa langit uban sa mga buhi nga matarong. Karon kung ang iyong pagtuo nga si Kristo dili Dios, dili ka banhaon oy. Nga naman di man ka mutuo.
Dili ka maapil pagkabanhaw sa unang pagkabanhaw. Pero adto ka maapil sa gitawag nga ikaduhang pagkabanhaw nga mao ang ikaduhang kamatayon o kini nga pagkabanhaw alang lamang sa mga taong daotan. Okay. Ikaduhang kamatuoran mao ang kasuguan. Nga sumala pa sa Salmo 119:142, ang kasuguan mao ang kamatuoran. Sa ato pa, ang balaod sa Ginoo gitawag sa kamatuoran. So kung ang iglesia, kung ang pundok wala mo tudlog balaod, ilabi na ang napulog kasugo, kanang punduka wala ginas kamatuoran. O kanang giingon bitaw ni kan, giingon ni Gitgano may gala nga ang sa 1 Timoteo 3:15 nga panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi o patukuranan sa kamatuoran, unya ilan ang giangkon nga mao daw ni ang Roman Catholic Church. Sayop na. O ang gisulti ni Padre Gitgano igsoon, mo na gitawag nga nag-claim lang sila pero dili mo pasar sa balang kasulatan. Kaya ang gisulti ko niya nga ang simbahan daw nga Roman Catholic Church mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran, dili ang Biblia. Kana igsuon ang buti pasabot nga ang pulong sa Ginoo iya nang gipakagamay. Unya gipalabaw nila ang ilang pundok nga Roman Catholic Church. Unya ang Biblia gamay na kaayo o gamay na. So prueba na kay naghimo sila daghan nga mga doktrina. Daghan nga mga doktrina nga wala na sa Biblia, mga man-made na nga mga doctrine, no? So gituyot na ni Gitgano nga iyang isulti nga ang simbahan labaw sa Biblia. Alang labaw gina, di mo labaw nga miingon naman siya nga ang simbahan nga Roman Catholic Church mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran, dili ang Biblia. Di ang buti pasabuti nga ang Biblia nalkansi na. Ang Biblia nahimo ng ubos kaya sa simbahan nga Roman Catholic Church. So sa diha nga yan ang giwali, no, yan ang giwali mga kigsuunan nga ang simbahan nga Roman Catholic Church mao ang pundasyon sa kamatuoran. Buti pasabot ni Padre Gitgano nga kung maghimo sila og mga tradisyon, maghimo sila og mga doktrina nga bisan pagwala sa Biblia, unya dapat daw mutuog ang mga tao sama ng mga Roman Catholic, mutuog sila tungod kay giwali man nga ang simbahan labaw sa Biblia. Mao magin ang isulti kay ang sigani nga ang simbahan mauna ang haligi og patukuranan sa kamatuoran, ang Roman Catholic nya dili ang Biblia matud pag Gitgano, delikado magina. Buti pasabot ni Padre Gitgano nga i-inject niya sa mga tao nga mas powerful ang simbahan nga Roman Catholic kaysa Biblia. Tungod kay ang Biblia iya namang gipakaubos. Mo na sayop mga igsunan, pertigin ang sayop pa nga naman wala na itudlos balang kasulatan igsuon. Karon ang punto di mao nga ang kamatuoran igsuon usa mo ang balaod sa Ginoo. So kung ang simbahan wala magtudlo og balaod sa Ginoo, ilabi na ang napulo kasugo. Kanang simbahan na dili kinakabahin sa kamatuoran, kun dili kabahin na sa pagtudlo og bakak mga kaigsunan. Ato na unyang tagot-tagaron unyang taon-taon, no? Kay hisgot patag kamatuoran. Ikatulong kamatuoran mao ang pulong si moning Biblia, pulong sa Ginoo. Mo ni giingon isuon sa 1:17 nga balaana sila pinagis kamatuoran kay ang imong pulong mauman ang kamatuoran. Sa ato pa ang Biblia mao na po ni ang pulong sa Ginoo, mao sa ni ang kamatuoran. Mao na nga ang tanang doktrina nga wala sa Biblia igsuon, dili ginakamatuoran. Og ang doktrina nga wala itudlo sa Biblia, ang doktrina nga wala ganis Biblia mga higala, buti pasabot nga kanang doktrina mugian as tao paingos impierno. Mao na pinakatinuod gyud. Nga naman, imposible nga ang Biblia mahimong ubos. Ngay matud pa si 2 Timoteo 3:16 nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Ginoo, pagmando sa Ginoo. Dingon diri nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Mao ning Biblia, nga mutudlo ngadto sa kamatuoran. Wala mingon nga ang Roman Catholic Church mutudlo sa kamatuoran, but na ay tuo na kay ila-ila ra hunahuna na. So karon ang pulong sa Ginoo kamatuoran. So kining Biblia may kamatuoran. Si Kristo kamatuoran ug ang balaod kamatuoran. Ug kining tulo igsuon kinahanglan itudlo ni sa katawhan nga magdala sa mensahe nga tinuod. So kanang giingon nga ang simbahan mo'y kabahin sa kamatuoran.
kabahin siya kung ang gitudlo na as Biblia. Pero kung as Biblia, dili kabahin sa kamatuoran, kabahin sa kalaglagan. Ang simbahan gani igsuon nga mutudlo gani nga wala sa Biblia, kabahin na sa kalaglagan sa tao. Na gitawag mga ang iglesia o simbahan maoy makaangin sa tao nga maimperno siya. Gumikan sa mga patulunan nga wala itudlos Biblia, mga kaigsuonan. Muna nga nining kagabion tagaan tagpagtagan. Nga kining kamatuoran nga naas Biblia igsuon. Una diya si Kristo ang kamatuoran. Kara pangutana, kung si Kristo ang kamatuoran, dapat sundon siya unsay iyang gibuhat sa Nineveh syuta. Nga naman ingon day siya. Juan 12 versikulo 26, isang kinsa ang moalagan ako sunda lang ko ninyo. Nga sa ato pa si Kristo mo'y ulo sa iglesia, unsa may iglesia katawhan sa Ginoo. Sa Assembly of God, ato pa diha, panimalay sa Ginoo or katiguman sa Ginoo, mga katawhan, siya ang labaw. Karon unsa may gibuhat ni Kristo? Kay siya man ang kamatuoran, unsa may gibuhat niya samtang dirsiyo. Siya unsa mga laway ang pagsimba? Adlaw Sabado. Adlaw Sabado ang pagsimba ni Kristo. Lucas 4 versikulo 16. Og sumala pa siyang nabatasan sa maadto sinagoga. O sa adlaw igpapahula ug bitindog siya aron sa pagbasa. Sa to pa kining Kristo nga mo'y kamatuoran, nagtudlo nato nga ang adlaw sa pagsimba dili Domingo, dili pud Biyernes, kundi adlaw Sabado sumala pa diha. So kung ang simbahan mo tudlo nga dili na Sabado ang adlaw sa pagsimba, kana nga simbahan wala na sa kamatuoran. Wala na sa kamatuoran nga naman gibalitad na ang naas Biblia. Oh, kung imong itudlo magigsuunan nga ang pagsimba dili na Sabado, Domingo na gani ang pagsimba, kana igsuon nga simbahan kabahin na sa kalaglagan sa tao. Mao ni makaangin sa mga tao nga daghan unya nga maimperno kung mutuon ining pagtulon-ana. Tinuod ba kaha? Oh. Ngani giangkon na sa mga Roman Katolik. Giangkon sa Katoliko igsuon, Roman Katolik nga sila ang nagbungkag sa balaod nga mao ang napulo ka sugo. Walay lain. Klaro ang mga libro igsuon, klaro ang mga gitawag sa mga convert catechism nga ilang mga basahon nga sila gid ang responsable pagbungkag sa napulo ka sugo. Walay lain. Nga ang Sabado gipulihan og Domingo. Ang napulo ka sugo nga ikadong sugo giwala. Unya ang napulo ka sugo gipulihan ang Sabado ngadto sa Domingo gipunan pagpista kay glilihi. Sa ato pa simbahan siya nga nagtudlo og bakak. Anong bakak man? Sabado ang Biblia. Unyang itudlo Domingo. So mo na bakak nga pagtulunan. O ang doktrinas Domingo lukop tibuok kalibutan. Lukop tibuok kalibutan. Tungod kay daghang Dominguista nga pundo karong panahon na may gala. Nga bisan patuod kung sila wala dili sakop sa Roman Catholic Church, apan Domingo ang ilang pagsimba, ang bot ipasabot, nakaapil sila sa gitawag pagtulunan nga doktrina nga hinimo lamang sa Roman Catholic nga mao ang adlong Domingo nga pagsimba o kanang pagsimba sa Domingo di na pagbuot sa Ginoo kundi pagbuot na sa Roman Catholic Church. Sumala pas ilang mga libro. Canterbury Catechism, Catholic Doctrine, giangkon nila nga ilang gibalhin ang Sabado ngadto sa Domingo unsang tuiga 336 AD. Pagtungha ni Constantino nga nahimo siyang emperor sa Roma 321 AD, gibalhin ang Sabado ngadto sa Domingo. So dili makadenay ani ang Roman Catholic. Kung saon pagkisikisi pa sa mga CFD, nagisikisi pa ang kaparian. Di na sila kalikay. Di na sila kalikay sa ilang pag-angkon nga sila ang nagbalhin sa balaod. Maunay pinaka-critical igsuon nga doktrina nga gitudlo sa Roman Catholic Church nga daghan ang madalahig ngadto sa paglapas sa balaod tungod kay ang Domingo mo ilang gitudlo imbis ka Sabado ang tinuod. Mao na magisuunan ang bantayanan. So si Kristo may ulo sa iglesia. Ang giporma ni Kristo nga simbahan mao ang 12 ka apostoles. Mao nagiingon diha sa Mateo 18. Og sultian ikaw mo si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang gahom sa kamatayon dili makabuntog nila. Wala ina nga tukuron niya ang Roman Catholic Church. Mao na nga sa panahon sa mga apostoles, panahon ni Kristo, walay Roman Catholic Church nga iglesia dihang gitukod. Sa tinuod lang.
Kay katong gitukod ni Kristo mo ang 12 ka apostolis sa katauhan. Sila ang unang iglesia gitukod ni Kristo, ang 12 ka apostolis. O gining 12 ka apostolis, mga sabalista ni. Di ni mga on og mga mananap nga mahugaw, di po ni mga palahubog, di po ni mga sugarol, mauni ang 12 ka apostolis nga gitukod ni Kristo nga iyang gisugo ang mga tao sa pagwali tibok kalibutan kining 12 ka mga apostolis. Isod pag moangkon po Roman Katolik nga kami ni gitukod ni Kristo. Nga imposible man na maigala nga ang nagtukod og si Kristo ay katukod sa Roman Katolik, Sabado lugar ang katukod unya ang membro Domingista. Layo oras tinuod na mga kaigsunan. Mo na nga ningos Kristo nga ako ang punuan nga paras. Kamo ang sanga, ang mubulag kanako malaya o kinisunugon sa kalayo. Ang punuan si Kristo igsuon Sabado, unya kun ang sanga Domingo nabulag gina, posible sunog gina. Anong masunog man nibulag kas punuan nga mao si Kristo. Ang pahulay sa punuan Sabado kinahanglan nga ang sanga Sabado pod para masumpay ka. Ngano man tungod kay kung bulag ka ni Kristo nga Sabado, Domingo na imo ay mong itudlo. Si Kristo nagtudlo og Sabado, unya ka mo gatudlo og Domingo, nibulag mo sa ulo. Mo ni gipasabot sa balang kasulatan. Asa man na ba sabi nga si Kristo nagtudlo sa Sabado? Klaro kayo. Mateo 24:20. Masagingon niya. Magampo kamo nga ang inyong pagpangalagyo dili maatol sa tigtugnaw o sa adlawng Sabado. Ingos Kristo nga ato ging ampo, magampo gid mo nga panahos pa paglutos dili unta maatol sa adlawng Sabado. Nga naman unsa man ang Sabado? Ang adlawng Sabado adtos pagsimba. Ang mga tao na asimbahan magtipon kun adlawng Sabado. Mo nang paampuon sila nga kung may tabo gani ang paglutos, may tabo gani ang pagtawag o pagpaglutos sa mga katawhan si Ginoo, iampo nato nga dili maatol og Sabado tungod kay daghan uni ang marakpan. Di ba? Kung Sabado ang itunong tungod kay ang mga tao magtigo man sa simbahan matag adlawng Sabado. Karon kung dili pa active, kung Domingo pas panahon, kung Domingo pag itulo ni Kristo, mingon ta siya, pag-ampo mo ha nga ang inyong pagpangalagyo dili unta maatol sa Domingo. Wala oy. Ang giingon niya nga pag-ampo mo nga ang inyong pagpangalagyo dili maatol sa adlawng Sabado. Buti pasabot nga si Kristo nagsulti gyud may tungod sa adlawng Sabado nga pinaka-importante mga kaigsuonan. Mauna ang naas balang kasulatan. Nakaron, ang napulo kasugo o ang banlaod sa Ginoo gitawag kamatuoran. Ilabi na ang napulo kasugo. Kung ang simbahan wala mo tudlo og napulo kasugo, kana nga simbahan wala nas kamatuoran. Wala na. Kung miingon lugar nga ang wa na napulo kasugo ron, kay gugma na lang, wala na napulo kasugo, kanang simbahan na igsuon, wala na mo tudlog tinuod. Nagtudlo nagbakak. Kay di na tinuod. Kay ang balaod sa Ginoo di gina matapos. Bisan pagani sa langit naa dito ang napulo kasugo. Kay naa dito ang arka. Pinanay 11 bersikulo 19 nga sa pag-abli sa templo nakita ang arka. Nga gisudlan sa napulo kasugo. Tuwas langit na. Unya mawala ni noon mga kaigsuonan. Nakaron. Sa napulo kasugo naa diha ano Sabado. Mo nang amingon diang ang balaod sa Ginoo kamatuoran or ang napulo kasugo kamatuoran. Subuti pasabot nga kung ikaw na sa iglesia karon o simbahan nga imong gipasakupan, kung itudlo na gini nimo nga wala na napulo kasugo, itudlo na gini mo nga di na Sabado ang pahulay, wala na kas kamatuoran. Oh, wa na kamulaban ni Kristo. Kana bitaw mga simbahan igsoon, kana mga simbahan nga dili sakop sa Roman Catholic nga mo apil-apil pagwali nga di na maron Sabado brad, Domingo na maron kay bagong tugo naman uni pagkabanhaw ni Kristo mao nang kami nagbalaan sa adlawng Domingo kinabanhaw man si Kristo sa adlawng Domingo. Dili man na pinulungan man sa Katoliko, dili man na pinulungan igsuon ni Kristo. Oh yaro Convert Catechism pahina 50. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred this solemnity from Saturday to Sunday. So, gibalhin na. Karon sunod, why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? Nganong gipulihan migil sa Katoliko, Roman Catholic ang Sabado ngadtos Domingo? Ito bag.
Oh, because Christ was arose from the dead. Tungod kay si Kristo nabanhaw gikas mga patay. Karon pagutan na migala. Kamong dili membro sa Roman Catholic. Nga moingon lugar mo nga, gipulihan mo ang Domingo kay nabanhaw ang Ginoo. Awat-awat mo sa Roman Catholic. Kay ilang man ang pinulungan. Ug naibawat ang magigsuunan nga kana nga pinulungan nga gipulihan nila ang Domingo ngadto sa Sabado tungod kay nabanhaw ang Ginoo. Una pa kay na nahitabo, usa pa ni gawas ang mga Protestante. Usa pa ni gawas si Martin Luther, una na gisultis Romano Katoliko nga gipulihan nila ang Sabado tungod kay nabanhaw ang Ginoo sa adlaw Domingo. Una giawat sa mga taong Domingista karon. O ila pong giawat nga mauna brad kami Domingo na kay ang Ginoo nabanhaw man. Kisa may urig ana. Kinsa may original nga kinsa may urig anak nga nagsulti nga gipulihan ang Sabado ngadto Domingo. Ang original ang Roman Catholic. Sa ato pa ang tanang Domingista nga muingon ana nga Domingo na ang pagsimba kay nabanhaw ang Ginoo kana nga pinulungan ang source ana mao ang Romano Katoliko, dili ang iglesia o dili ang mga apostoles, dili pud si Kristo. Mo na giingon sa mga kaparian nga kanang mga Domingista diya nga dili membros Katoliko, amo lang pasagdan kay amo ang mga anak, kay kami ang inahan, sila amo mga anak. Naanas convert catechism for Filipino Catholics, pila lang giangkon magkaigsunan. Muna bantay mo mga Domingista nga dili membros Katoliko, kay giangkon mo sa Katoliko nga mga anak og ang inyong inahan mao sa mga Roman Catholic. Mao na ang tinuod nganong ang Roman Catholic mo inahan tungod kay sila may original sa Domingo. So muna nga kung ang tanan Domingista magbantay sa adlaw Domingo, nagpasidungog sila sa Roman Catholic Church. Wala sila magpasidungog sa Ginoo. Kay kung magbantay kag Sabado, buti pasabot nga imong gipasidunggan ang Ginoo nga mao ay nagbuhat sa kalibutan. Pero kung nagbantay ka sa Domingo, imong gipasidunggan ang Romano Katoliko. Kaya bukutana, kay ang Romano Katoliko may original ani. So ang mga Romano Katoliko pod nagpasidungog ni Constantino. Kaya og wala si Constantino, walay Domingo nga magbantay, mga kaigsuonan. Mo na pinakatinuod sa history. Kung walay Constantino nga nahimong emperor sa Roma, walay Domingo nga pagbantay. Mao na nga ang mga Roman Catholic nagbantay sa Domingo, nagpasidungog ni Constantino, wala sa Ginoo. Ang mga Domingista pod nga dili sakop sa Roman Catholic nga nagbantay pag Domingo, nagpasidungog sa Roman Catholic Church. Mauna ang tinuod mga kaigsuonan. Na karon, doktrina hinimog tao na may kaluwasan, wala. Matubad ni Kristo, Marcos 7:8. Kawang lamang lang ilang pagsimba kanako, sangli silang pagbanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang tao. Gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan hinimo lamang tao. Gibiyaan ang Sabado, gipalabi ang Domingo, nga pagbuot lamang sa Romano Katoliko. Gibiyaan ang Sabado, gipalabi ang Domingo, nga pagbuot lamang ni Constantino. So ingos Kristo, laglag ang pagsimba kawang lang, ganuman. Inyong gituman ang doktrina nga hinimo lamas Katoliko nga mao ang adlawng Domingo nga pagsimba. Mo na nga napay chance pagbalhin oy, napay chance pagbiya magigsunan. Biya inang doktrina nga dili tinuod. Nganuman kay kun di mo biya sa doktrina nga dili tinuod, laglagin mo. Mo na pinakatinuod. Tungod kay nagtuman mo sa sayop nga pagtulunan. Wa mo motuman sa saktong pagtulunan. Doktrina gani nga sa Biblia, tradisyon igsoon. Kanang tradisyon nga patulunan wala sa Biblia, mao na makalaglag sa tao kung ato na sundot. Shout out dia ni Neil Gikali, shout out from Jinsan City. Kabayan, kalaglagan, pastor. Sakto gina, kalaglagan ang padulngan, mga kaigsuunan. Harlan Abrigo Alvarez, may pagtanaw diha. Mitchell Teresa Bugundol, may pagtanaw diha. O usab ni Junjun Alcordo nga akong inkwin di kadibati dito sa Kalasugay may gala usab po di siya Katolik bitipender. Masig mutana ni karon kay ato na magibirahan ang Domingo sa Sabado. Sunod igsoon ang Biblia na buta. Ang Biblia kamatuoran. Ganina itong gisgutan ang kamatuoran ng Mas Kristo. Sunod ang kamatuoran nga mao ang napulo kasugo or balaod si Ginoo. Ikatulong kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo kining Biblia na punta.
Biblia na pod. Mo nagiingon ni Pater Gitgano nga ang Biblia dili pundasyon sa kamatuoran, bakak na magkaigsunan. Di lagi na mahitabo nga ang Biblia dili pundasyon sa kamatuoran. Kay ang Biblia magkaigsunan. Ang Biblia gilamdagan, gimanduan sa balaang espiritu ang nagsuwat ani. Nagsuwat ani. Nga ni giangko ni siya nga libro ni Ginoo. Sumala pa sa may balita. Isaias 34:16. Matubad din ha? Isaias 34 versikulo 16. Yara. Susiha o basaha sa libros Ginoo. Walay usa kanila nga makulang umawad-an sa ang kaparis. Kay pagbuot kinis Ginoo o ang iyang espiritu mo nagtigom kanila. Kinsay nagkumpay igsoon sa pulong sa Ginoo? Ang Ginoo, ang balang espiritu may nagtigom ani. Nga napurma siya. Niya ang kun ramang Katoliko. Nga og wala kunong Katoliko, walay Roman Katolik, walay Biblia, kada kong problema ninyo. Asa man na mabasa? Nga kun walay Roman Katolik, walay Biblia. Nga mag-compile. Wala pa gani Roman Katolik, na-compile na ang Old Testament. Maabot na pildi sigit gano. Kaya magiangkon nga, pamatud-an nga ang Roman Catholic may nag-compile sa Biblia, daw bi karon kay ang Biblia Old and New Testament man. Unya karon kay ang Old ni angkon mas gidgano nga wala sila mag-compile sa Old Testament. Di napildi kay di man matawag nga Biblia kun walay Old. Unya ni angkon mas gidgano nga ang Old Testament dili wala mag-compile ang Roman Catholic Church. Kay naa niya nag-compile. Di namumo. Namumo inyo pare. Mo lagi na angkon-angkon ba? Angkon-angkon nga sila gag-compile. Garbo pa kayo miingon nga kung wala pa Roman Catholic, wala Biblia. So man gibuguan mo sa Ginoo. Gikuhaan yung Ginoo og panabot. Nga karon, angkon-angkon mo nga kami gag-compile sa Biblia. Unya ang Biblia nga inyo gig-compile kunuhay, kay inyo man nagbaangko di ba tinuod na, pero granting without admitting na lang nga matupad kamo kun gig-compile. Pero pumunta na mo ni. Nganong wala man itudlo niyo insakto. Ngano inyo magitudlo ang Domingo nga wala mo Biblia? Ngano inyo magitudlo nga ang baboy ipakaon wala Biblia? Ngano gitudlo man yung yukbo umalarawan nga wala mo Biblia? Ngano gitudlo man ninyo nga repurgatorio nga wala mo Biblia? O ngano gitudlo man ninyo nga ang bautismo wisik-wisik o ang bunyagan puya nga wala man ni Biblia intawon mahitabo? Walay mga apostoles nga usang katudlo ana o nagpractice ana igsuon nga mga patulunan. Kundi paggawa sa Roman Catholic diha na dagsang na higala ang mga tradisyon. Dagsang na. Nakaron, usaan pagkaluwasa? Ang pagkutana. Kung Domingo ang pagsimba may kaluwasan ba? Ang tubag wala. Di nakaabot sa langit. Kung ang pagsimba Domingo di nakaabot sa langit. Tungod kay ang bagong langit ug yuta ang pagsimba Sabado. Di Domingo. Isaiah 22:23 nga maghimo ang Ginoo bag-ong langit ug yuta ug ang pagsimba didto adlaw Sabado o Domingo. Diri Domingo ka. Impas. Di kalapos sa bagong langit ug yuta. Ikaduha, anong ingon nga way kaluwasan kung Domingo ang pagsimba tungod kay ang Domingo nga pagsimba migala hinimog tao. Sunod, sa diha nga ang tao ang pagsimba Domingo na unsa na may tabo, lapaso na ang Sabado. Kaya wala itudlo nga balaan ng Sabado. Wala itudlo nga sa alang Sabado di ka mo trabaho. Ang itudlo Domingo ang pagsimba. So na mga tao simbag Domingo. Pero ang Sabado wala itudlo nga ayaw trabaho So, trabaho ang Sabado. Ang Sabado lapason, trabahuan. Di lapas na. Sunod, itudlo na po ng baboy ipakaon. Pertem pa ita. Kaya walay Dominguista nga di mukaon o karning baboy. Kung naa magaling na, talagsa na lang kayo. Talagsa na Talagsa na igsuon ang pundok nga Dominguista nga dili mukaon o karing baboy. Maunay pinakatinuod. Nausan pagkaluwasa? Domingo pa ang pagsimba. Wala pa isugos Ginoo. Kaon pagkaring baboy. Kaon pag mananap nga mahugaw. Kaon pag isdang wala himbis. Unsaon pagkaluwasa? Nga may tagna man. Isaias 15:17 nga moabot ang Ginoo sa katapusan ng mga adlaw og ang tanan nga nagkaon sa karing baboy og uban pang mananap nga mahugaw og ilaga sunugos kalayo unsaon pagkaluwasa.
Di gyud maluwas. Mao na igsuon nga sakit ang kamatuoran. Sakit ang kamatuoran apan dapat dawaton. Kaya kung di nato panumalingon ang gisultis Biblia, kung sundo nato ang sultis Roman Catholic, peligro. Peligro ang kaluwasan. Kung sundo ninyo ang mga sultis, mga CFD, mga kaparian, peligro ang kaluwasan. Nga naman, tuluan mo purgatorio, tuluan mo pangadye, tuluan mo bunyag sa wisik-wisik, tuluan mo bunyag puya. Teka, wala man sa Biblia. Tuluan mo nga si Maria to sa langit. Sagwa, Biblia. Tuluan mo nga si Maria, Reyna, nga to sa langit karon. Wala man sa Biblia, gitudlo. O nagituman na sa mga tao. Mo na gitawag iso nga man-made doctrine. Dili biblical doctrine, kundi doktrina igsuon sa Roman Catholic. Og mauni siya ang mulukop igsuon sa tibuok kalibutan nga mga patulunan. Pero ang pinakadako nga pagtulunan nga bakak nga nilukop tibuok kalibutan ang pagsimba sa adlaw Domingo. Mao na nilukop tibuok kalibutan ang bakak nga doktrina. Di man tanan Domingista nga nay purgatorio. Di man tanan Domingista nga nagbunyag og puya og dili immersion. Duha raman ka pundok ang gabunyag og puya og wisik-wisik, Pilipinista o Katoliko. Ang uban na naigsoon mga pundok, immersion na ang pagbautismo, mga dagko ng gibunyagan. Pero naay Domingo nga nagpahipi. Mao na ang Domingo universal nga pagsimba nga hinimo sa Katoliko. Niya ang Sabado nga mahimong universal nga pagsimba hinimo og Dios. Apan gitudlo ang Domingo nga mo gitawag Universal Doctrine of Roman Catholic Church nga wala kabantay niini ang mga Domingista nga dili membro sa Roman Catholic Church nga sa ilang pagsunod sa Domingo nagpahinumdom sila igsuon sa ilang inahan nga iglesia nga mao ang Roman Catholic Church. Nagaatang og libro mga kisunan. Catechism for the Filipino Catholics. Pasagiingon diri igsuon sa maong libro atong tagaag pagtagad. Pero ginindutan na ang libro mga kisunan. Di na matabang. O napunta sa gitawag nga Feet of Millions, mga higala. Nga mato ba sa Feet of Millions, nga kini, nga pagtulunan igsuon, nga ang ikapahulay Sabado gyud o ikapitong adlaw simana, ang adlaw igsuon, nga pagsimba ang gitudlo diha, apan matod pa sa ila igsuon nga libro, nga ang pagbantay sa adlaw nga Domingo, pagbuot lamang sa Roman Catholic Church. Dili siya pagbuot sa Ginoo. Ningon dire nga remember the Sabbath day to keep it holy. Ningon dire may gala sa maong libro nga like the first two commandments, this one also concern our duties to God, particularly the duty to worship, ang pagsimba. Worship Him in a designated day. Pagsimba sa usa ka adlaw tinudlo or gitudlo. The word Sabbath means rest, and is Saturday the 7th day of the week. Ang Sabbath daw 7th day of the week. Saturday dili Sunday. Og kana naa na sa pulo ka sugo. Nagingon diri, but since Saturday not Sunday is specified in the Bible. Tungod kay di magyud Sabado Domingo ang nasa Biblia, Sabado magyud, ningon diri may gala. Isn't it curious that non-Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not from the church observe Sunday instead of Saturday? No, ang dili ko naman Katoliko, mga igsuonan. Nagbantay sa adlaw Domingo kay nagunahon na sila nga nas Biblia. Di gud Sabado, ningon diri, yes, of course. Ilang paita. Klaro nga ilang gitudlo mga igsuonan nga mauna ang pinakalisod nga pagtulunan mga higala nga sama lang daw sila sa gitawag nga unsa daw usa ka pagpahinumdum lang sa inahan nga iglesia nga mao ang Roman Catholic Church. Pagpahinumdum sa inahan nga iglesia. Kung magbalaan tas Domingo, ato lang gipahinumdum gipahinumduman nga kita nagbalaan sa usaman o nahinumdum ta sa inahan igsuon nga iglesia nga mao ang Roman Catholic Church.
May patanaw ni A.G. Habagat diya sa Bohol o di Gawad Rami de la Serna maayong gabi diya gaw o sa ato sa uban mga biyon Mitchell Teresa Bagundol, Harlan Abrigo Alvarez, no? Sa ato igsuon nga mga viewers ay mo kalimot sa pag-subscribe sa ato usab nga YouTube channel o ay mo kalimot sa pag-share sa live aron daghan igsuon ang masayod sa kamatuoran. Nakaron muna nga ang Biblia manghigala gisulti Ginoo kamatuoran ni siya. So kon ang tanang pundok di na gani itudlo unsay naas Biblia, wala na mutuman sa gustos Ginoo, kundi ang gituman ana mauna ang simbahang Katoliko. O ngano man kay sila mo'y founder, sila may original sa pagbantay sa adlawng Domingo. Dili original ang mga apostolis sa adlawng Domingo nga pagbantay, kundi ang original ana mao ang Roman Catholic Church nga mao'y responsable sa magbungkag sa balaod, responsable sa pag-usab sa Sabado ngadtos Domingo, responsable sa pagguba sa napulo kasugo migala. Unya miingon pa gyud nga tinuod nga pundok kada kong problema. May gabi Bro John from Mandawi, Cebu City. Murag awkward kayo, murag dili kayo balido ba, no? Nga miingon ta nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Di katuuhan. Dili katuuhan hoy. Usa man ang bayo ang bayot kaslon, ang tumboy kaslon. Asa man as Biblia manghigala? Asa man na? Naas Facebook mga pare, kakasal ng tumboy, kakasal ng puros babae, kakasal ng laki, puros laki. Gitudlo ba nas Biblia? Wala. Nya mingon tag tinuod nga pundok. Asa man sa gitawag isuon nga tinuod nga pundok nga ultimo ang inyong mga pare, magtudlo nga magubog-ubog mo, magtudlo nga manginom tag beer kay lami kayo. Magtudlo himuon pang model si Kristo. Asa man di ang tinuod nga pundok? Wala oy. Libre tanang sugal, tanang bisyo libre. Unya tinuod nga pundok, pastilang paita. Layo ras tinuod magisunan kung Biblia ang atong basahon. Efeso 5 bersikulo 27, ang iglesia ikatanyag nga walay buling ug dili ikasaway. Umahimo sa igsuon nga balaan nga iglesia. Nya karon way ikasaway nga pertin daghan ng doktrina. Napay patay pamayran pa para malangit. Napay purgatorio nga may nakaingon nga musangit itong kalag nga muhapit dito kay nangita pag kwarta ibayad para makalapos sa langit. Asa man tao na Biblia oy nga ang kalag igsuon nga matay muhapit pag purgatorio para gahuat pagbayaran kwarta para mo makabayad na maato naglangit. Wala man sa Biblia gyud. Mo nagiingon ako mga doktrina igsuon purgatorio, pangaji, mao na sila ang partner mga higala o kining may tungod sa pagpangaji mga patay, pagampo sa mga minatay para malangit. Mao ni doktrina nga partner nga daghan ang maimperno. Ngano man salig. Sunod, doktrina nga makapaimperno sa tao nga itudlo bitaw nga Domingo na ang pagsimba di na Sabado, makapaimperno sa tao na magkaisunan. Maunay makapaimperno sa tao na. Basahan ninyo ang Mateo 18. Muna na, agibasa na. Walay mabasang Roman Catholic na. Sa tinuod lang. Bisag unsaon pa. Sa inyong gitawag nga Biblia, Latina Vulgata, nga gitawag duay bersyon. Walay Roman Catholic diyang gibutang. Ang gibutang diya iglesia. Ang iglesia katauhan. Kamulay gibutang-butang anang Roman Catholic. Uy, kamulay claim-claim ba? Kamulay claim-claim. Ya, tanawon tanan gi-claim sa Roman Catholic iso. Nag-claim ba ang mga apostoles? Wala. Nag-claim ba si Kristo? Wala. Kisa may nag-claim dahil ang gitukod ni Kristo Roman Catholic, ang nag-claim, sila rapoy nag-claim. Tanawon tayo sa referensya. Sa gitawag igsoon og Universal World Reference Encyclopedia. Di basta-basta ni. Universal World Reference.
referensya tibok kalibutan. Yeah. Unsa man nga claim? The claims of the church as set forth in Catholic literature as are follows. Mao ni mga claim sa Catholic Church, ha? O sa claim nila, founding of church. Catholics teach that the church was founded by Jesus Christ. Catholic teach nga si Kristo mo ay founder sa Roman Catholic Church. Wala mingon nga the Apostle teach or Christ teach. Wala. Kundi the Catholic Church teach that Jesus was the founder of the Roman Catholic Church. Ang nag-claim, sila rapot ang nag-claim nga sila ang gitukod ni Kristo. Referensya di kapasar. Biblia di kapasar. Nga naman, kung maingon nga si Kristo may nagtukod sa Roman Catholic Church, nga nang di man mo Sabado, nga nang Domingo man mo. Ngayon, akong pangutana. Si Kristo Sabadista, dili Dominguista. Unya, maangkon mo nga may gatukod si Kristo. Sunod, matod pa ninyo, gitukod gikan sa Jerusalem. Jerusalem gikan, paingos Roma. Kung Jerusalem gikan, Sabado ang simba sa Jerusalem, kaya mga Hudiyo dito. Nga na pag-abot dito sa Roma, nihemong Domingo. Sulay, oras tinuod na siya. Kristo Sabadista, Mary Maria Sabadista, 12 Apostoles Sabadista, mga tao, panahos, paguntugon, pulos Sabadista na, Sabado, puro sa simba. Panahos, paguntugon, walay Domingong pagsimba, kundi pulos na Sabado ang pagsimba diha. Kaya ang pagsimba sa Domingo na mugna na 321 AD, pag-abot ni Constantino nga mo emperor sa Roma. Asang basa na? Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. Civilos requiring observance of Sunday date back at least to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. So sa nasugod, 321 AD. Panahos mga apostoles, Domingong pagsimba niya. Why? Ang pagsimba, panahos mga apostoles, Sabado, why Domingo niya? Ng pagsimba. Tungod kanya ana isong panahon na. Diha na nagsugod ang pagsimba. Panahon nga si Constantino dahil mong emperor sa Roma, mga kaigsuunan. Mauna ang tinuod. Mauna nga kining atong lain, atong iyagyag ng tinuod mo sunan para masayod mo. Kaya kung magbuta-buta lang mo igsuon, mautay ingon sa Biblia, nga ang mga pare mo responsable nga daghan ang maimperno, nga naman gisunod nila ang doktrina nga dili tinuod. Maayong balita Biblia atong basahon. Sige ingon dire, Malakias 2. Matod pa sa Malakias 2, versikulo 8, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukbo dinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Biblia sa Katoliko. Nga kamong mga pari mibiya sa kamatuoran, ang gihimo ninyo nagtudlo, nagtukbo dinoon sa mga tao paghimog sayop. Ala-ala di masayop nga Sabado ang gitudlo sa Biblia, Domingo may gitudlo ninyo. So nagtukmo sa mga tao paghimog sayop. Ingon ang Biblia, ay mo kaog baboy. Inyo pag iwali nga kaon na magbaboy, kilimpyo na. Nga tukmod paghimog sayop. Bigsunan. So daghan ang gitudlo sa Roman Catholic nga sayop. O daghan. Unsa ni mga sayop nga butulunan? Purgatorio, patay pangajian para malangit. Bautismo sa mga puya. Bautismo wisik-wisik. Pagtudlo nga ang baboy ipakauna. Pagtudlo nga Domingo na pagsimba. Mauning mga sayop nga butulunan nga gitudlo sa Roman Catholic Church. Bantay gid mo ana. Kaya kung inyo nang dawaton ng butulunan, impierno ang lambas niyo. Impierno gyud. Nga naman, wala na sa Biblia. Og matod pa ni Kristo, misionan, sudian mo. Matod pa ni Kristo. Ang inyong pagsimba kawang laman. Kaya gituman ninyo ang hinimo sa tao. Inyong gituman ang hinimo sa Roman Catholic Church. Wa inyo tumana ang hinimo sa Dios nga Sabado. Ningon sa 1 Corintios 6, ni Big G's, nasayod ba kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa langit?
walay mga manilapason sa balaod nga malangit. Maunay na as Biblia mga higala. Nakaroon, kung magsige taglapas sa balaod, sige taglapas sa Sabado, nga naas balaod, di kita malangit. Kaya ang sala, bayran magkamatayon. Ngunit, di kita tinuod. Manimang nga na, unsa mga timbangan mo hukum, wadyo ko mo hukum. Nagsulti lang ko tinuod. Lisod po, miingon ko nga, ang naglapas sa balaod, hantod namatay, malangit sila. Lisod po. Nga ningon ang Biblia nga walay malapason sa balaod nga malangit, kung sige lapas, hantod namatay, walay malangit. Mauna may kisuunan, pero naapay panahon, naapay chance. No? Nga, pwede pa ta nga makapangalagat si Ginoo. Pwede pa ta makatuman sa balaod si Ginoo. Pwede pa ta makasunod sa kabuton si Ginoo kay buhi pa ta. Ang kulba lang kung mamatay tas pagka manilapason. Ora man na. Ninyo Pedrera, may gabi na abroad, og sa krimen katoliko akusado, pare Rasab ang witness, drawing gayod nga pagi. Bitaw. No? Ay sa faith ambos, maayong pagtanaw rin mo diha. Iman Dio Campo, Herlen de la Piña Canoy, may gabi igaw, John Alcordo, og ni Brother Habagat, may gabi ida. Og ni Neil Gikali, may isunan. So, alang sa mga viewers ng mga Adventista, share itong live, aron dagan ang masayod mga kaisunan, sa kamatuoran, o ay makalimot sa mag-subscribe sa ato sa mga channel, ang timbangan sa katarungan, aron sa ay makalimot sa pagpindot sa notification bell, para update mo sa mga issue o sa mga video katong i-upload ng kaisunan. So, mag-ambot as pagtapos. Minahan nga Diyos nga ikaw sa mga langit, amahan, wali katapusan. Salamat din ng orasa na nakayamag kami sa pagtuon sa iyong mga pulong. Panaringin niyang katawhan nga namina o nagtanaw na masabtan nila Ginoo ang tinuod na mga patulunan nga magitulo sa mga kasulatan. Aron matod ka na mas kinabuhi nga wali katapusan. Ang magisalig pinagi lamang sa bugtong anak ng luwas. Amen. Bueno, sa ngalas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña, magkaninyo, na ang pagbutyag sa kamato uran naman sa kaluwasan, ang pagtitig sa kamatuuran may krimen sa katawan. Nagkasalamat lang gabi, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.